देखो यूपीएससी द्वारा परिचालित सिविल सर्विस रेजल्ट बाहर पर 107 नंबर स्थान में अच्छा रवींद्र कुमार राउत आम सहित अच्छा रवींद्र कुमार राउत आम सीधासख सहित आलोचना करवा। देखो प्रथम आपको ओटीवी को स्वागत करुच्ची आम जानापी चाहूँ जे आपंकर संघर्षमय कहानी केमी आप ओएस पाइले कौन पछर रहस्य अच्छी टे कहले। आज्ञा धन्यवाद। प्रथमे मु गतकाली प्रकाशित ओडिशा प्रशासनिक सेवार 107 नंबर रैंक रखी कृतित्व अर्जन करिछि। एथिपाई मु यार श्रेय जगतरनाथ जगन्नाथ मोर पितामाता एवं गुरुजन शिक्षक मानक मोर देउछि। आपन बापा कौन करती आपन माँ कौन करती। आज्ञा मो बापा जने चाषी मो माँ जने गृहिणी किंतु दरकार जिते पैसा दरकार पड़ा मो माँ लोक पाखे जाई काम करिछि। लोक बिल रुईछि लोकंर जाइकी कांथ लेपिछि मुड़ी भाजिकी आमको से मुड़ी मुंडा आनी खाइते देकी आमको बड़ करथिला। से समय तार फलस्वरूप हुए तो से परिश्रम फल आज मु एवं भगवान आशीर्वाद मु परिश्रम करिछि आज्ञा किंतु से कष्ट आज मते आशीर्वाद मते हुए तो आज ये जगह पहुंचाई पारिछि। ओके आपन बापा बापा जन चाषी बहुत कष्ट करथिबे बहुत कष्ट करके आपन ये जगह पहुंचाई केमिति कोन माने पाठ पढ़ा लाइफ टा केमिति कोन थिला। पाठपढ़ा लाइफ आज्ञा छोट बेलू बहुत संघर्षपूर्ण थिला। अर्थर अभाव सब बेले लगी रही कारण बापा 50 टंका पाउथिले आमे 3 भाई भौणी तेणु आम पाठ पढ़ू केमी तेणु माँ भाविले मुझे कम करने को नजी मो 3टा छुआ भासी जी तेणु सी कम करने जाते लोक बहुत टाहीटापरा करते किंतु से सब खातिर नक पिलांकर जीवन गढ़ापी निज जीवन को समर्पण कर से लोक घरे घरे जाई काम करिसेंती। बापा बहुत दिन को गोटे दिन सारा काम करती सकाल भी जाती बेले पैसा जेहेतु अभाव आउ गोटे बड़ी काम करती 3 भाई भौणी पाठ पढ़ी बड़ मनुष्य करने बहुत आज्ञा अर्थर अभाव लगी रही है। मेधावी थिले अर्थर सब अभाव लगी रहा फल हुए तो मोर से प्रतिभा प्रस्फुट हो पार नाला। 10वीं श्रेणी परीक्षा 524 नंबर रखी उत्तीर्ण होगापर स्कूल टपर मुझी किंतु साइंस पढ़ाई इच्छा थे से मो पाखर अर्थर अभाव एत बापा पढ़ेगा अक्षम थे। से समय श्रीराम कॉलेज प्रतिष्ठाता चेयरमैन सार रकी सार और सुभाष सार साहाଯ୍य हाथ बढ़े मत कम पैसा पाठ पढ़े दिन थी एमती आज्ञा 300 टंका मो पाखे नाला गोटे ड्रेसटे किणापी रकी सार से हाथ बढ़े ने रवींद्र ड्रेसटे किणी मत बही पत्र बहुत मागणार देते मो उपर बहुत विश्वास थिला रवींद्र निश्चित दिने ना दिने तुम्हें जाकि भल जगार पहुँचब तोर गरीबी केबे तोते मन रखिथु तोर गरीबी तोते केबे अटकई पारिबनी तोर दिने से मेधा गुण निहाती प्रस्फुटित हम से हुए तो भगवान को आशीर्वाद बापा माँ को आशीर्वाद मोर परिश्रम गुरुजन शिक्षक मानकर आशीर्वाद बल मु आज 107 नंबर रैंक रखी ओएस परीक्षा कृतित्व उत्तीर्ण। देखो जो 107 नंबर स्थान में आप प्रथम जो देखिले 107 नंबर स्थान में अच्छा केमी कौन रिएक्शन थिला सेते आज्ञा मु भाभी नथिली मु प्रथम भगवान कहती प्रभु मोर रैंक आसी जाऊ कारण मु लाइब्रेरी जाइए जमती काम करिया लाइब्रेरी जाई पढ़ुथली हठात देखी जिते एत खुशी हो जाती मैंने प्रथमे कॉल करती मो माँ को घरे जनइली मो बापा बहुत खुशी हो जाते मूर्छान्वित हो जाते मुझे केउझर थी काली आज सकाଳେ घर को आसती कारण मो रोस्टर ड्यूटी पड़ता से ड्यूटी करूली किंतु बहुत खुशी हो जाती आज्ञा मो लगिला दीर्घ 2 वर्षर मोर जो अदम्य परिश्रम एवं सही स्लीपलेस नाइट आर्ली मॉर्निंग रे काम करवा कॉलेज रू आसी थकी मु बेले बेले एमती लगुए ना पाठ पढ़ी किंतु जिते आखि बंद कर दिए मो बापा माँ दीटी करुण मुह मो आगे नाची उठे किंतु सहीटा मते प्रेरणा देछि ना मते पढ़िबार अछि मते मो लक्ष्य स्थल रे पहुंचीबार अछि। देखंतु बहुत दुख कष्ट भितरे आपण आज सफलता पाइचंती कौन लोक मानक पई कौन करिवे अनेक देखंतु राज्य रे अनेक गरीब लोक अछंती सेमानक पई कौन करिवे। आज्ञा मु एया स्थिर करछि जेहेतु मु गोटे रूरल बैकग्राउंड रो आसुछि गोटे गरीब परिवार रो आसीछि तेनु केबे को गरीबर पेटरे दाना मारिबिनी सब बेले गरीबर साथी हेकी रहिबी गरीबटी आसिले ताकू जेमिति सुचारू रूपे तार व्यवहार पाइब केबे बाबू पणिया देखई हेबिनी उपरिस्थ अधिकारी बोली जनइबिनी से मौसाटे हो कि माउसीटे हो समस्ते जिमिति सरकारंकर सबु योजना रे अंतर्भुक्त हो पारिबे सेई भाई काम करिबी सफल सरकारंकर सफल सबु योजना सफल रूपायन हो पारिबो सेथि प्रति काम करिबी मार्जिनालाइज्ड कम्युनिटीज ट्राइबल कम्युनिटी प्रति एडमिनिस्ट्रेटिव एम्पाथी रखिबी सब बेले सेमानक प्रति मु सब बेले एम्पाथी रखिकी
କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆମେ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟ୍ରାପ୍ ହେବା ଦେଖିବୁନି ଏ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଆପଣ ଏଇ କଥାଟା କହିବେ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କଥା ଦେଇକି ଯାଉଛି, କେବେ ବି ମୁଁ କରପ୍ଟେଡ୍ ହେବିନି। ମୋ ବାପା ଜଣେ ଦେଶ ସେବକ, ସବୁବେଳେ ଗାଁରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖୁଥାନ୍ତି। କାହାରି ସଚ୍ଚୋଟ ମଣିଷ, ନ ଖାଇବେ ପଛେ କାହାରି ଟଙ୍କାଟେ ମାରିକି ଖାଇନାହାନ୍ତି, ନିଜେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଲୋକଙ୍କର ଲୁଣ ଆଣି ଶୁଝିଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଆଜି ଯାଏ ମୁଁ ତାଙ୍କର ପାଥକୁ ଅନୁସରଣ କରିଅଛି। Corruption କରିବେ ନାହିଁ। କେବେ କରପସନ କରିବିନି ଏଇ କଥା ଦଉଛି ଭିଜିଲାନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାପ୍ ହେବେନି। ଆଜ୍ଞା। ନିଜେ ପଛେ ଅଭାବରେ ରହିବି କିନ୍ତୁ ସତ୍ ପଥରେ ରହିବି। ପ୍ରେସର ଆସିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଏ ଲାଇନ ପ୍ରେସର ବହୁତ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସଚ୍ଚୋଟରେ ଥିଲେ ହୁଏତ ମୁଁ ଏ କାହିଁକି ଯିବି, ଯେତିକି ମୋର ଦରମା ମୁଁ ସେତିକିରେ ଚଳିବି। ଓକେ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ତାଙ୍କ ବାପା ଅଛନ୍ତି। ମଉସା, ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଆଜି ୱେସ୍ ପାଇଲେ, 107 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ, ସଂଘର୍ଷମୟ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ଆପଣ କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ପାଠ ବହୁତ ପଢେଇଲେ। ଦୁଃଖ କରିଛି। ଦୁଃଖ ଜୀବନର ଖଟିକିଆ ମୂଲିଆ ମୁଁ ଆଶା କରିନଥିଲି ଛୁଆ ମୋର ଏମିତି ପଢିବେ, ଏମିତି ପଢିକି ଏତେ ବାଟ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଟା ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ସ୍ୱପ୍ନର ମୁଁ ଭାବେ କିନ୍ତୁ ସତ ହବ ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲି। ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ସତ ହେଇଛି। ପୁଅକୁ ସ୍ୱପ୍ନ କଣ ଆଜ୍ଞା। ଉପଦେଶ ଦେବେ? ଉପଦେଶ ଦେମି ଯେ ମୁଁ ଯେ ଭଳିଆ ସଚୁଟ ପଣିଆ ରହିଛି ସେଇଭଳିଆ ସଚୁଟ କରି ରହିବ। ସତର ନିଶ୍ଚିତ ଭାତ ମିଳିବ। ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ବି କୁହେ, ମାନେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ ସତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନ ଉପରେ ଭରସା ରଖ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ଫଳ ସଚଳ ହବ। ଓକେ, ତାଙ୍କ ମା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମାଉସୀ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଆଜି ମାନେ ୱେସ୍ ପାଇଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଫାଷ୍ଟ କହିଲେ ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଖୁସି। କଣ ଆପଣ ସେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ତ କହିଲେ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବି କରିଛନ୍ତି, ବାପା ମା ବହୁତ କଷ୍ଟ ମାଟି କରିଛନ୍ତି। ଉଠେଇତେ ଯାଇଛୁ, ମା ଛୁଆ ବାପ ସମସ୍ତେ ସଡ଼କ ରାସ୍ତା କାମ କରୁଛୁ। ରାସ୍ତା କାମ କରି ମୁଁ 3ଟା ମିଶି ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇଥିଲି। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ମୋ ପୁଅ ଚାକିରି ପାଇଛି। ସାରଙ୍କର ବି ତାର ବହୁତ ଖୁସି। ଢେର କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସାର୍, ତା ପିଛେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ। ତା ବାପା ପାଗଳ ହେଇଗଲେ, ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାର୍ ହେରିକା ବହୁତ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ଆମ ସହିତ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢୁଥିବା ଛୁଆ ଆଜି ୱେସ୍ ପାଇଛନ୍ତି, ପୁଣି 107 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଅନେକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ସଫଳ ମାନେ ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ଥିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଢୁଥିବା ପିଲା ସେ ଆଜି ଦିନେ ସଫଳତା ପାଇବ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢେଇନୁ। ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତା ପ୍ରତି ଥିଲା। ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ସେ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତା ପ୍ରତିଭାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲୁ। ନିହାତି ସେ ଜଣେ ସଫଳ ହବ ବୋଲି ଆମର ନିହାତି ଆଶା ଥିଲା। ଓକେ, ଗୋଟେ ମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ଯେ ଆଜି ଯେହେତୁ ୱେସ୍ ପାଇଛନ୍ତି, କଣ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେବେ? ନାଇଁ, ମୁଁ ସନ୍ଦେଶ ତାକୁ ଦେବି, ସେ ଜଣେ ଭଲ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହଉ ଏବଂ ସମାଜର ଯୋଉ ବର୍ଗରୁ ସେ ଆସିଛି, ଯୋଉ ତାର ଦୁଃଖ ଭରା କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କହୁଥିଲା, ସେଇ ବର୍ଗର ଯୋଉମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କେମିତି ଉନ୍ନତ ସାଧନ ହେଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ। ଓକେ, ନିହାତି ଭାବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ଯେହେତୁ ସେ ଗ୍ରାସ ରୁଟରୁ ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହି ଆଜି ସଫଳତାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ସବୁବେଳେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢାଇବେ। ବାଲେଶ୍ୱର ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରା, OTV।